फोटो नहीं लिया ना, सब कुछ आके वीडियो लिया खाली, फोटो नहीं लिया। लिया? Mangalore. Она уже как член нашей семьи. She is the part for our family because she studied not the first time and Third time. fourth time. And she is the part for our family. चेतना ने वाजा सर की ये थर्ड टाइम क्लास की है, इसलिए ये वाजा सर की स्टूडेंट नहीं, शी इज लाइक अ फैमिली मेंबर. Oh, great. Золотые руки, мастер золотые руки. И я дарю, значит, мастер золотые руки. Master gold hand. यस, ये मास्टर्स जो मास्टर्स है उनके लिए ये ट्रॉफी है और मास्टर्स गोल्ड हैंड. तो इनका हाथ जो है मास्टर का गोल्ड हैंड है. Скажу почему. Первый раз, когда она приехала ко мне учиться, The first time when she came to me видите, to она на второй study. день улетела домой, The second day she fly to home. Yes. а потом опять вернулась. Пошла, обслужила какую-то невесту и приехала опять учиться. Я And с ума then сошел. came back. फर्स्ट टाइम ये वाजा सर की क्लास में आई और इसकी बहुत इम्पोर्टेंट ब्राइड थी. ये तुरंत शाम को फ्लाई करके मैंगलोर गई. सुबह 6 बजे इसने ब्राइड तैयार की, 10 बजे फ्लाइट से रिटर्न आई क्लास में. सेकेंड डे इसने क्लास अटेंड किया और इसने अर्जेंट टिकट के 25,000 पे की थी. Я говорю, а сколько Yes. часов летела она? Она говорит, 3 часа летела. Я говорю, 3 часа летела туда, и я опять обратно, и чтобы приехать учиться, говорит, да, молодец. He said, Ну, она знает это, I asked рассказала, how да. many times she fly to home and then back. 3 hours. Oh my Yes. God. 3 घंटा ये गई और 3 आवर्स ही आई. Yes. Are you सिर्फ एक ब्राइड happy? तैयार करने. I'm very happy and I will come again and again until I not finish learning all fantasy love. Я счастлива, я буду приезжать еще и еще. Она уже наш человек, она уже CMC, и так что хочешь не хочешь, будешь приезжать. She is CMC person Yes. and a part of our family. Yes. और वाजा सर ने आज इनको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि शी हैज द गोल्डन हैंड्स. Thank